श्रीहरये नमः। दशक 36 परशुरामचरितं वृत्तं शार्दूलविक्रीडितम्। अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिदो जातशिष्यनिबन्धतन्त्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्दया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्दे वधम् सत्यं कर्तुमदार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषि तथाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधा सम्मदम् लब्धाम्नाय गणचतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञादिगसोदरैः सममिमां चित्वा शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवा हृदवियद्देनोर्निजादाश्रमाद् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिगम् प्राप्तो मित्रमताकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेडो भगदोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुदिया तेनाभिरुन्दन्मुनि प्राणक्षेप सरोषगोहत च मूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलितः क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन्द्रुकरथं माहिष्मदीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषी क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्करम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः चाशौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैः व्याजृम्भितायो धनः सद्यस्त्वत्ककुटारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयः त्वामापदत् हेहयः लीलावारिदनन्मदा जलवल लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्दन्नमुम् चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वां हरिं त्वामुदा ध्यायन्दं छिद सर्वदोषमवधीः सोगात् परं ते पदम् भूयो मर्षिदहेहयात्मजगणैः तातेह ते रेणुका आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां महल् ध्यानानीतरदायुधस्त्वमकृताः विप्रद्रुहक्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिखयन् निक्षत्रिया मेदिनी तातो जीवनकृन्नृपालगकुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्दर्प्यात समन्दपञ्चगमहारक्तह्रदौगे पितृन् यज्ञेक्ष्माविकाश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो
युद्धात् कुमारैर्भवान् न स्यास्त्राणि महेन्द्र भूप्रदितपस्तन्वन् पुनर्मज्जिदा गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तिदस्तापसैः द्यातेश्वासदृदानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणाद् उत्सार्यो धृतकेरलो भृकुपति वादेश संरक्ष माम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 37 and 38 श्रीकृष्ण अवतार वृत्तं दशका 37 शार्दूल विक्रीडितं दशका 38 वसन्ततिलक सान्द्रानन्दतनो हरे ननुपुरा दैवासुरे शङ्करे त्वत्कृता अभिकर्मशेषवशतो एतेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवा भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जनभूरिभारमतितां पातो निधौ पातुका एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य दातामहीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमूनैः सुराः सत्यं दरिद्र्यावचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिधिययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेः तीरं कथा सङ्कताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् सपातो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यता जाने दीनदशामहं दिविशदा भूमेश्च भीमैर्नृभैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पातो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्देष्वीश गतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद् राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरदे व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वाम् अधिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेदि हन्तेरितः सन्द्रासात् स तु हन्तुमन्दिकगदा तन्वीं कृपाणीमदाद् गृह्णानच्चिकुरेषु तां कलमतिः शौर्यैश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्जत् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतो दयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमभि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देव पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा
तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वदकृते भावी सुरप्रार्थनाद् इत्याकर्ण्ययदूनदूदुनदसौ शौर्येश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भदाम् अहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधव रोहिणीं त्वमभिभोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवख्या जठरं विवेशितविभो संस्तूयमानः सत्वं कृष्ण विधूय रोकपडली भक्तिं परां देहि मे आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्या आवृण्वती विरुरुजे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविदौ निशिमध्यमायां क्लेशाभगस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः नारायण 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 बाल्यस्पृशाभि वपुषा ददुषा विबोधिः उद्यत्किरीटकडकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकडाक्ष विमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृदामलक्ष्मी उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव शौरीस्तुधीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्या आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवक्तं देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिक्कडाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रः सलिलास्त्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददित मानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं सहिशूरसूनुः त्वं हस्तयोरधृत चित्तविदार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहंसः किशोररम्यं जाता तदा पशुवसत्मनि योगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमदाकृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेदनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यगडी सङ्कटितैः सुगाढम् शेषेण भूरिपणवारिदवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपतो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सकलु धन्यतमप्रदस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः दशका 39 योगमायादिवर्णनं वृत्तं पृथ्वी भवन्तमयमुद्वहन् यतुकुलोद्वहो निस्सरन् ददर्श गगनोच्छलज्जलभरां कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्जयः सप्पुनैरैन्द्रजालोदितो जलौघैव तत्क्षणाद् प्रपदमेयता माययौ प्रसुप्तपशुपालिका निभृतमारुदद्बालिका
अपावृतकवाटिका पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पगे तत्पदाद् वहन् कपटकन्यका स्वपुरमागतो वेकतः ततस्त्वदनुजारवक्षभिदनिद्रवेगद्रवद् बडोत्करनिवेदित प्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरिदमापदन् भोजराड् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यका ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेद् असाविति किशोरिका भगिनिका करालिङ्गिता द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं त्वदनुजामजा उपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवतु भासको जडिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्यतरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अधस्थलमजग्मुषी विगसदष्टबाहुस्फुरन् महायुधमहो गता किल विहाय सा दिद्युते नृशंसतरकं सते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तक क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् इति त्वदनुजा विभो खलमुदीर्य तं जग्मुषी मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्ब भगपूतना प्रमुगदानवामानिनः भवन्निधनकाम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्जत्पदे विबुध्य वनिता जनैः तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरं भवन्दमलमन्दिगे प्रथममापि वन्द्यादृशा पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिताः भवत्कुशलकाम्यया सकलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किं नाददाद् तथैव पशुपालकाः किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्त्रितयमङ्गल त्वमिह पाहि मामामयाद् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः दशका 40 पूतना मोक्षं वृत्तं धृतविलम्बितम् तदनु नन्दममन्दशुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकंससहाय जनोद्यमः अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताम्रजनायके समधिरोप्य शशंसतमादराद् इह च सन्ध्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवतबाय भियादृतमाययौ अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटबोधगते निगडं गता सपदि साहृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपादते ललितभावविलासहृदात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोतुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी
प्रददुषी भवते कपडात्मने समधिरुह्य तदङ्गमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रदिचुचूषितदुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं दयधि त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपतद्भयदायिनि जं वपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजाबुभौ भयदघोषणभीषणविग्रहश्रवणदर्शनमोहितवल्लवी व्रजपदे तदुरस्थलकेलनं ननुभवन्तमगृह्णत गोपिकाः भुवनमङ्गलनामभिरेवते युवतिभिः बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशका 41 पूतना शरीरदहनं कृष्णलालना आह्लादं वृत्तम् उपजाति व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पृष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पादिदं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेतः कुठारकृत्तम् त्वत्पीदपूदस्तनतच्छरीराद् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवः किमेषः किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथ वेदी मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावत् भवतामभिस्याद् इत्युल्लभन्वल्लभतल्लजेभ्यः त्वं पूदना मातनुता सुगन्धिम् चित्रं पिशाच्यानः हतः कुमारः चित्रं पुरैवाकदिशौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमांक्षीद् दिने दिनेत प्रतिवृद्धलक्ष्मीरक्षीणमङ्गल्यशदो व्रजोऽयम् भवन्निवासाद् ऐवासुदेव प्रमोदसान्द्रपरितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासंमितः कथा सङ्कुलिता कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यगमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सगेन एहेहि मामित्युपसार्य पाणि त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्बभुस्पर्शन कौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रः सरोजमाला व्यालम्बी लोलम्बत्तुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ति दशां यशोदा कथमां न भेजे सत्तादृशः पाहि हरे गदान्माम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।